वर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला अदालत तक चला गया था। आज आसनसोल अदालत का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसे लेकर आज इस पूरे मामले में एक पक्ष सुरेंद्र सिंह के वकील दिव्येंदु घोष ने आसनसोल अदालत परिसर में संवाददाता सम्मेलन किया और उन्होंने आसनसोल अदालत के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आसनसोल अदालत ने 2023 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया था और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था, लेकिन उसके खिलाफ दूसरे पक्ष यानी जसविंदर सिंह और उनके साथियों ने आसनसोल सेकंड कोर्ट में अपील की। 2023 में यह अपील की थी कि जिस पर कल फैसला आ गया है और इस फैसले में सुरेंद्र सिंह के पक्ष में जूनियर डिवीजन कोर्ट ने पहले जो फैसला सुनाया था उसी को मान्यता दी गई और जसविंदर सिंह और उनके साथियों द्वारा वर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संचालन को अवैध करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, 2023 के वर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो चुनाव हुआ था उसे चुनाव को भी अवैध करार दिया गया है और चुनाव के बाद जिस कमेटी का गठन हुआ उस कमेटी को भी अवैध करार दिया गया। अदालत ने कहा कि जसविंदर सिंह और उनके साथियों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संचालन का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जब दिव्येंदु घोष से पूछा गया अब आगे की कार्रवाई क्या होगी तो उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला गुरुद्वारा परिषद में चस्पा किया जाएगा ताकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े लोग अदालत के फैसले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और पहले की कमेटी को किस तरह से प्रशासन के प्रयोग से और अदालत के फैसले से रोशनी में किस तरह से फिर से स्थापित किया जा सके, इस पर कानूनी रूप से कोशिश की जा रही है। गुरुद्वारा নিয়ে কিছুদিন ধরে ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছিল, সেখান থেকে কোর্টে কেস এসেছে ইলেকশন পারপাস। একদম তো এই বিষয় নিয়ে কি হয়েছে, আজকে রায় কি? বানপুর গুরুদ্বারা কমিটি প্রবন্ধক কমিটি যেটা বানপুরে অবস্থিত বা স্থাপিত, সেটার প্রথম কেস হয় আপনার 225/2023, যেটা পেন্ডিং আছে লার্নেড সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশন থার্ড কোর্ট অ্যাট আসানসোল। সেখানে মহামান্য আদালত আমাদের রায় দেয়। বানপুর গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি যারা আগে ছিলেন সেক্রেটারি সুরেন্দর সিং, ওনাদের ফেভারে রায় দেয় স্টেটাস কো রিগার্ডিং ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য বানপুর গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি। তার আগেনস্টে ওনারা অ্যাপিল করেন, যাদের আগেনস্টে আপনার ইয়েটা হয়েছিল জসবিন্দর সিং, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, अजीत सिंह, जसबीर सिंह, सुखबीर सिंह, रघुबीर सिंह, रंजीत सिंह और प्रभजोत सिंह। এনারা অ্যাপিল করেন সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন সেকেন্ড কোর্ট অ্যাট আসানসোলে। অ্যাপিল নাম্বার হচ্ছে মিস অ্যাপিল নাম্বার 24/2023। সেখানে এই কেসে মিস অ্যাপিল কেসে 24/2023 কেসে 4/12/2025 লার্নেড সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন সেকেন্ড কোর্ট অ্যাট আসানসোল ওনাদের অ্যাপিলটা খারিজ করে দেন। শুধু খারিজ করে দেন না, এখানে খুব স্ট্রং অবজারভেশন দেয়। আমি একদম লার্নেড কোর্টের অবজারভেশনসগুলো পড়ছি, যেখানে ওনারা বলেছেন যে একটা অবৈধ ইলেকশন এই অ্যাপিলেন্টরা মানে জসবীর সিং, জসবন্ত সিং এনারা একটা অবৈধ ইলেকশন কন্ডাক্ট করেছিলেন in the month of May 2023. So that election has no validity in the eyes of law. The learned court has said that the appellants have not approached the court with clean hands. On the contrary, they have challenged the order of the learned court, which they have already violated. যেটা ট্রায়াল কোর্টের অর্ডার ছিল, these people who have illegally conducted the election has violated the order of the learned court. Appellants did not show any fairness and could have approached the trial court for passing necessary order. The order passed by the learned court while disposing temporary injunction prayer of plaintiff does not suffer from any material irregularity, as it was based on sound principle of law and passed after taking into consideration of all facts and circumstances and on equitable principles. In such consideration, the order challenge does not suffer from any infirmity and thus does not have invite interference. মানে আমাদের অ্যাপিলেট কোর্ট লার্নেড ট্রায়াল কোর্টের অর্ডারটাকে আপহেল্ড করলেন আর বললেন যে স্টেটাস কো অর্ডারটা লার্নেড ট্রায়াল কোর্ট দিয়েছিলেন সেটা একদম আইনগত। আর অ্যাপিলেন্টরা বা জসবিন্দর সিং বা জসবন্ত সিং বা ওনারা যে ইলেকশনটা ফর্ম করেছে বা ম্যানেজমেন্টটা ফর্ম করেছে, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ইললিগাল। তো সেই মর্মে আজকে জাজমেন্ট পাস হয়েছে 4/12/2025 পাস হয়েছে। ইভেন কি এইখানে লার্নেড কোর্টের জাজমেন্ট হচ্ছে
যে I differ with the agreement placed by the learned lawyer of the appellant. It was contention of appellant themselves in the stay application that Gurudwara was in existence since 1946, and from the very date of establishment, the said Gurudwara was being run by the people of entire Sikh community of Burnpur. Learned court has simply given an injunction order in the form of status quo, but in literal sense, the learned court has actually passed stay order against any change, modification and alteration in the management, including convening of the election schedule on 26/3/2023. মানে এখানে the order sheet is very simple and very explicit যে এই যে आसनसोल से संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।